بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة سجا للمعرفة. نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد. درسنا لليوم leçon numéro 21. Les prépositions. Les prépositions. في الدرس السابق درسنا les conjonctions de coordination وهم يعني حروف العطف. تعلمنا أن هناك حروف تساعدنا على ربط الكلمات ببعضها لكي نكون جمل مفيدة. Aujourd'hui aussi, nous allons apprendre les prépositions. On commence. Les prépositions. Les prépositions أو حروف الجر. إذا ترجمناها بالعربية تعني حروف الجر. Quelles sont les prépositions? Les prépositions nous aident à former des phrases utiles et aussi utilisées pour définir le lieu, le temps et la cause. هم حروف تساعدنا على تشكيل جمل مفيدة وأيضا تستعمل لتحديد المكان والوقت والسبب. عندنا A تعني إلى أو في أو عن، هذا على حسب سياقة الجملة selon le contexte. Exemple, nous habitons à Djelfa. Nous habitons à Djelfa. نعني بها في. نحن نسكن في مدينة الجلفة. A إذا كان بعدها اسم masculin, un nom masculin يعني يبدأ بلو، بدل ما نقول à le نقول au. Au. Exemple, il part au cinéma. Il part au cinéma. هو ذاهب إلى السينما. بدل ما كنا نقول il part à le cinéma، هنا تأتي ركيكة في النطق وثقيلة. فالفرنسيين استبدلوا à le ب au. Il part au cinéma. أما لو كان الاسم الذي بعد الآ féminin فنترك كما هو، لا نقول au، نقول à la. Exemple, je vais à la mer. Je vais à la mer. أنا ذاهب إلى البحر. أما إذا كان الاسم الذي بعده au pluriel aller فنكتب au. AUX تنطق O. Exemple, tu étudies aux États-Unis. Tu étudies aux États-Unis. أنت تدرس في الولايات المتحدة. On passe maintenant la préposition sur بمعنى فوق أو على. هنا sur, c'est une proposition qui s'indique le lieu. Exemple, l'oiseau est sur le toit. L'oiseau est sur le toit. العصفور فوق السطح. Sous, تحت. Cette proposition aussi indique le lieu. Exemple, il y a un cahier sous la table. Il y a un cahier sous la table. هناك كراس تحت الطاولة. Dans بمعنى في أو داخل. Dans. Exemple, mon téléphone est dans le sac. Mon téléphone est dans le sac. هاتفي داخل الحقيبة. Entre
ou bien parmi. Ils ont le même sens. Entre et parmi ont le même sens. لديهم نفس المعنى. وهم يعنيان بالعربية بين. Entre et parmi تعني بين. Exemple. Le bébé dort entre son père et sa mère. Le bébé dort entre son père et sa mère. الرضيع ينام بين أمه وأبيه. Près de. Près de. بالقرب من أو قرابة. Exemple. سوف نعطي مثال على près de بمعنى بالقرب من. L'école près de notre maison. L'école près de notre maison. المدرسة بالقرب من منزلنا أو قريبة من منزلنا. Ils sont restés chez nous près d'une semaine. Ils sont restés chez nous près d'une semaine. هم بقوا عندنا أو مكثوا عندنا قرابة الأسبوع. Loin de. Loin de. بعيدا عن. Exemple. L'hôpital est loin de nous. L'hôpital est loin de nous. المستشفى بعيد عنا. À côté de. À côté de. بجوار أو بجانب. Exemple. Il s'assied à côté de moi. Il s'assied à côté de moi. هو يجلس بجانبي. En face de. أمام أو مقابل. En face de. Exemple. La poste est en face la gare. La poste est en face la gare. مكتب البريد مقابل أو أمام المحطة. Devant. Devant. أمام. Exemple. Il est devant la fenêtre. Il est devant la fenêtre. En face de et devant لديهم نفس المعنى. Derrière. وراء. Derrière. Exemple. Le chat est derrière la porte. Le chat est derrière la porte. Au milieu de. Au milieu de. هي نفسها au centre de. Au milieu de ou bien au centre de يعنيان في وسط أو في مركز. Exemple. Nous vivons au centre-ville. Nous vivons au centre-ville. À droite de. À droite de. على يمين. À gauche de. على يسار. Au nord de. Au nord de. في شمال. Au sud de. Au sud de. في جنوب. À l'ouest de. À l'ouest de. في غرب. ouest تعني الغرب. À l'est de. À l'est de. في شرق. est يعني الشرق. نعطي مثالا. L'Algérie. Exemple. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique. L'Algérie se situe au nord de l'Afrique. الجزائر تقع في شمال إفريقيا. Autour de. Autour de. تعني حول. Exemple. Nous sommes assis autour de la table. Nous sommes assis autour de la table. جلسنا حول الطاولة.
avant قبل avant قبل. Exemple, nous viendrons avant le déjeuner. Nous viendrons avant le déjeuner. سوف نأتي قبل الغداء. Après après بعد. Exemple, après le dîner, je lave mes mains. Après le dîner, je lave mes mains. أو أقول après le dîner, je me brosse. Après le dîner, je me brosse. الأولى بعد العشاء أغسل يدي. Je lave mes mains. والثانية après le dîner, je me brosse أي أفرش أسناني. Jusqu'à jusqu'à حتى. Exemple, il n'est pas venu jusqu'à l'heure. Il n'est pas venu jusqu'à l'heure. هو لم يأتي لحد الساعة. هو لم يأتي حتى الساعة. Depuis depuis منذ. Exemple, depuis longtemps, je ne t'ai pas vu. Depuis longtemps, je ne t'ai pas vu. منذ مدة طويلة أو منذ وقت طويل لم أرك. vis-à-vis vis-à-vis تعني بالنسبة أو اتجاه. نعطي مثال. Exemple, il se comporte bien vis-à-vis sa mère. Il se comporte bien vis-à-vis sa mère. هو يتصرف il se comporte يتصرف جيدا bien بالنسبة أو اتجاه sa mère والدته. pendant pendant أثناء أو بينما أو خلال. Exemple, ne parlez pas avec le conducteur pendant la conduite. Ne parlez pas avec le conducteur pendant la conduite. لا تتكلم مع السائق أثناء أو خلال السياقة أو خلال قيادته. en تعني في أو إلى أو على أو من. دائما على حسب سياقة الجملة، حسب وضعها في الجملة. يعني تارة نستعملها لكي تدل على في، وتارة إلى، وتارة على، وتارة من. مثال. Exemple, il est arrivé en hiver. Il est arrivé en hiver. وصل في الشتاء. À cause de. À cause de. بسبب. Exemple, Salim a été puni à cause de ses retards. Salim a été puni à cause de ses retards. Salim عوقب a été puni. عوقب بسبب تأخره ses retards. بسبب تأخره. pour لكي أو من أجل. Exemple, j'aime voir la mer pour relaxer. J'aime voir la mer pour relaxer. أحب النظر إلى البحر لكي أسترخي. grâce à. grâce à. grâce à بفضل. Exemple, grâce à vous, j'ai réussi. Grâce à vous, j'ai réussi. بفضلكم نجحت. avec. مع. avec. Exemple, je suis avec ma belle-mère. Je suis avec ma belle-mère. أنا مع حماتي.
de de تعني من أو عن. دائما قلنا على حسب le contexte. Exemple: la balle de Amine. La balle de Amine. الكرة لأمين أو من أمين. Tu es proche de moi. Tu es proche de moi. أنت قريب مني. Chez عند. Exemple: mon stylo chez ma sœur. Mon stylo chez ma sœur. Contre ضد. Contre ضد. Exemple: vous êtes toujours contre moi. Pardon هنا نسيت الR. Vous êtes toujours contre moi. أنت دائما أو أنتم vous تستخدم مرتين، إما في مخاطبة جماعة بأنتم أو في مخاطبة شخص كبير أكبر منا، ممكن قدرا أو سنا. لا نقول له عند مخاطبته tu، بل نقول vous. L'Algérie joue contre Zimbabwe. L'Algérie joue contre Zimbabwe. الجزائر تلعب ضد زيمبابوي. انتهى درسنا لليوم. إلى اللقاء مع دروس قادمة إن شاء الله. Et merci pour votre attention.